मेरा नाम पायल है। मेरी मम्मी पीजी हॉस्टल में, वहाँ पे हॉस्टल में खाना बनाती है डॉक्टरों का। और मेरी हमारा पूरा परिवार सिविल में काम करता है। यहाँ जहाँ प्लेन हुआ ना, तब वहाँ वहाँ पे कल से मेरी मम्मी और मेरी भतीजी 2 साल की, कुछ पता नहीं चल रहा है। भतीजा और भतीजी है। भतीजी हाँ, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। कितना साल की है भतीजी? 2 साल की 2 है। साल की। और सब लोग वहाँ से, सब प्लेन गिरा तो पता नहीं, सब लोग खुद की जान बचा के निकल गए, पर मेरी मम्मी और मेरी भतीजी का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम कल से यही ढूंढ रहे हैं। मैं वहाँ अभी जाके भी आई, पर वहाँ इतना सारा सब कुछ पड़ा है तो पता नहीं चल रहा है। हमारा एक ही माइंड है कि वहाँ से सब कुछ हटाओ, शायद वो लोग नीचे दब गए हो। हम लोग पूरा सिविल में ढूंढा है, पीआई में, सब जगह पे, पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि वहाँ यहाँ पे मेरी मम्मी है। हमें ऐसा बोला गया पुलिस वाले ने कि आप लोग एक काम करो, सुबह डीएनए टेस्ट दे आओ। हम लोग डीएनए टेस्ट भी देखे हैं, पर तो भी कुछ नहीं चल रहा है। हमारी एक ही माइंड है कि वहाँ सब कुछ हटाओ, शायद उसके नीचे फंस गए। इतना सारा पड़ा है ऊपर, हटाओ तो पता चलेगा ना कि अंदर लाश है कि नहीं है। हटाओ तो पता चला। ऐसी हालत है हमारी। मेरा भाई और मेरी भाभी सब लोग टिफिन देने के लिए निकल गई, और मेरी मम्मी और मेरी भतीजी वहाँ आई थी। लड़की है 2 बरस की। कल से हमने हमारी मम्मी का आवाज कितने नहीं साल से काम कर रहे हो आप? 15-16 साल से हम लोग वहीं काम कर रहे हैं। का परिवार काम करता है। सब खाना पहुंचाना, पीरसना, बनाना सब हाँ। कई लोग होते हैं ऐसे खाना पीना मतलब आप लोगों को एक आओ और वहाँ ढूंढो, शायद मिल जाए। मोदी हमेशा लोग आया ना, और मोदी हमारे को देखने नहीं आया था, वो आईसीयू में देखने गए थे। नरेंद्र मोदी जी आईसीयू में देख के चले गए। हमें नहीं पूछा है कि आपकी क्या सिचुएशन है। वो आईसीयू में आए थे, आईसीयू में देख के चले गए। कुछ बोला नहीं। पुलिस वाला बोले ढूंढ रहे, कब से एक ही जवाब दे रहे, पर अभी कल से अभी तक रात होने आई है, कुछ पता नहीं चला है। इंसान है, थोड़ा तो हटावन, काट मारा थोड़ा तो हटाना पड़े है। इंसान से नीचे 2 बरस की लड़की है, थोड़ा तो हटाना पड़े है। छोटी बच्ची थोड़ी बोलेगी कि मैं इधर हूँ, कि वो बोलती भी नहीं है। कब तक बैठे रहेगी? कब तक बैठे रहेगी? हमारी एक माइंड है कि वहाँ सब कुछ हटाओ, शायद उसके नीचे दबाओ तो मिल जाए। इधर ऐसा बोल रहे हैं पीएम 40 में के इधर यहाँ पे कोई पता नहीं है, कोई का यहाँ नहीं है। ऐसा थोड़ी चलेगा। हम लोग जीत करते, हमें जाने दो तो वहाँ भी नहीं जाने देते। ప్రమాదం ఎన్నో కుటుంబాల్లో విషాదాన్ని నింపింది. ఇక్కడున్న ఈమె వాళ్ళ తల్లి కోసం, బిడ్డ కోసం హాస్పిటల్స్ చుట్టూ పరితపిస్తుంది. ఆమె తల్లి ఏదైతే విమాన ప్రమాదం జరిగిందో ఆ హాస్పిటల్ దగ్గర, ఏ ప్రమాదం అయితే జరిగిందో ఆ హాస్పిటల్ దగ్గర ఆమె తల్లి వంట పని చేస్తున్నారు. ఆమెకు 2 సంవత్సరాల కుమార్తె ఉన్నారు. ఆమె తల్లి ఈమె 2 సంవత్సరాల కుమార్తెను తీసుకొని ఆ రోజు డాక్టర్స్కి వంట చేయడానికి, వాళ్ళకి వడ్డించడానికి అక్కడికి వచ్చింది. ఆ తర్వాత విమాన ప్రమాదంలో ఇప్పటికీ వాళ్ళ జాడ తెలియడం లేదు. 2 సంవత్సరాల కుమార్తె ఆమెకుంది, ఆమె తల్లి. ఇప్పుడు ఆమె తల్లి బిడ్డ జాడ ఏమైంది అంటూ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతోంది. అటు విమాన ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశానికి అక్కడికి వస్తుంది. కానీ ఎవరు కూడా ఏమీ చెప్పడం లేదు. లోపలికి వెళ్ళి చూశారు. లోపలికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత అవన్నీ మాడిపోయి మసిపట్టిన దృశ్యాలు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. సిలిండర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఏదైతే వంట చేస్తారో కిచెన్ ఉంటుందో అక్కడ. కానీ పోలీసులు చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ శిథిలాలన్నీ తీసిన తర్వాత మీ అమ్మ, మీ కుమార్తె జాడ చెబుతాము, అంతవరకు మేము కూడా ఏమీ చెప్పలేము అని వాళ్ళు అంటున్నారని చెప్తున్నారు. హాస్పిటల్స్ దగ్గరకు వచ్చి చూశారు, డిఎన్ఏ పరీక్ష చేయండి, అందులో ఉన్న మృతదేహాల్లో ఏదైనా వాళ్ళకి సంబంధించిన ఉందేమో అని అడుగుతూ ఉన్నారు. కానీ పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదు, వైద్యులు పట్టించుకోవడం లేదని చెప్తున్నారు. ఒక దశలో ఏడ్చి తన బిడ్డ కోసం, తన తల్లి కోసం ఏడ్చి ఆమె అలసిపోయిన సందర్భమే కనిపిస్తుంది. ఆమె బిగ్ టీవీతో మాట్లాడింది. ఒకసారి బిగ్ టీవీతో ఏం మాట్లాడింది కూడా మీరు వింటూ ఉన్నారు. ఆమె ఒక్కటే డిమాండ్ చేస్తుంది, తన బిడ్డ, తల్లి జాడ తెలియచేయమని
ఆమె డిమాండ్ చేస్తుంది. తన తల్లి బిడ్డ జాడ ఎక్కడ ఉంది అని ఆమె డిమాండ్ చేస్తుంది. అలసిపోయి ఇక కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు కూడా రాక ఆమె కనీసం ఏమీ కూడా తినట్లేదు. చూడండి ఒకసారి, అలసిపోయింది ఆమె. వీళ్ళ ఒక్క కుటుంబమే కాదు, ఇలా ఎన్నో కుటుంబాలు ఇక్కడ రోధిస్తూ ఉన్నాయి. తమ వారి జాడ తెలియక ఆమె హాస్పిటల్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంది. ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో అక్కడికి వెళుతూ ఉంది. ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన చోటకు వచ్చి తమ వాళ్ళ జాడ తెలియచేయండి అని డిమాండ్ చేస్తుంది. కానీ ఎవరు కూడా పట్టించుకోవడం లేదు అని కన్నీరు ఇంకిపోయేలాగా ఆమె ఏడుస్తుంది. పోలీసులు కానీ అటు అధికారులు కానీ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. తమ అమ్మ, తమ కుమార్తె జాడ ఎక్కడా అని ఆమె ఏడుస్తుంది. ఇంతమంది ఓదారుస్తూ ఉన్న ఆమె సొమ్మసిల్లి పడిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆమె ఎక్కడ అనారోగ్యానికి పాలవుతుందోనని వీళ్ళందరూ కూడా భయపడుతున్నారు. వీళ్ళందరూ వాళ్ళ బంధువులు, రిలేటివ్స్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఆమె కుమార్తె తల్లి జాడ కోసం వెతుకుతున్నారు. ఇంకా ఎన్నో కుటుంబాలు ఇక్కడ ఇలాగే రోధిస్తూ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళి మాట్లాడదాం. આમની છોકરી અમને મળી નથી, 2 દિવસથી ગોતો છે, બરાબર ને એ લોકો રોવે છે. આપણે ખોટો આપણે વિડીયો ઉતારીને કોઈ ફાયદો નથી, પણ મારી બેની છોકરી ઘરવાળી મેં 3 જગ્યાએ વિડીયો ઉતરી ગયો છે, પણ તોય બી છોકરી મળતા શકતી નથી. ડીએનએસ કરવા માટે પબ્લિક આ બાજુ નીકળે છે, પણ તોય બી આગળ બીએમને બોડી લઈ જાય છે, પણ મળતી નથી. પણ તમે બી સિવિલમાં શું કરો છો? સિવિલમાં શું કરો તમે? ડીએનએસમાં છોકરી મળતી નથી, તમે નાની છોકરી મરી ગઈ છે અંદર, તમે તોય બી ગોતી શકતી નહીં કરો. તમે તોય બી એમ ધમકી આપીને બહાર કાઢી નાખો છો કે છોકરી બી નથી અંદર, કે તમે બહાર નીકળી જાઓ. પણ કોકને બી ખબર પડવી જોવે કે છોકરી અંદર છે નથી, કેટલી નથી મળતી. આટલી બધી બોડી પીએમમાં આવી ગઈ છે, તોય બી પીએમમાં બોડીમાં તમે એમ કહો છો કે બોડી આટલી બધી આવી ગઈ, કે તોય બી કે અંદર છોકરી બી નથી આવી. કે એનું કારણ બી શું છે? એનું કારણ બતાવો તમે. તમે કે પેલું કયો પીએમ હતો? અફઝલ પીએમનું નામ શું હતું? વિજય રૂપાણી. એની બોડી કે મળી જઈ શકે ને, પણ આથી છોકરીની બોડી ના મળે અંદર શીખે. તમે બધી બાજુ દોડ કરો છો, આટલી બધી બોડીઓ કાઢો છો, આટલું બધું દોડ તમે કરો છો, પણ પીએમમાં છોકરીની બોડી ના આવે, આ શું કહેવાય છે અંદર? તમે તો બધી બાજુ એમ કહો છો કે અંદર નહીં બચવા દે તમને. તો અમારી બોડી અમે કઈ દી ઓળખો છો? અમારી સમાજની પટ્ટીની 2 બોડી 3 બોડીઓ છે અંદર, કઈ દી અમે ઓળખી શકીએ? પણ તમારે અંદર દેખવા જવું દેવું, કાયદેસરનું દેખવું પડશે. અંદર પીએમની અંદર અમારા છોકરાને 2 કડા પહેરાયેલા છે, અમારી બારે બોડીઓ ઓળખીએ છીએ, પણ તમારે અંદર જવા દેવો જોવો કાયદેસરનો. તો તમે અંદર નહીં જવા દેતા, શું કારણ છે તમે અંદર નહીં જવા દેતા? કે એની નીચે માણસ છે, તમે એ જ ના હટવડાવો, અમર ના જવા દો, તો તમે તો નીકાળો કે ના નીકાળો? અમારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આ બધું હટાવો, તો છે ને ત્યાંથી અમને મમ્મી અને ભત્રીજી મળી જાય. તમે હટાવો. મોદી કોઈ જોવા નથી આવ્યું અહીંયા, બરાબર? મોદી બી નથી આવ્યો. મોદી અંદર જ જોવા આવ્યો, તો આ લોકોને કોઈને પૂછવા બી નથી આવ્યો, ના કંઈ જોવા આવ્યા છે. એટલે તમે હટાવો. એ લોકોનું જ છે, બીજા બહારના કોઈની કોઈ નથી જોયું. અમે જઈને આવ્યા, આખું અંદર જોઈને આવ્યા, પોસ્ટમોર્ટમ વિભાગમાં બધી જગ્યાએ જોઈને આવ્યા, આખું બધું અમે જોઈને આવ્યા છે, ક્યાંય કશું નથી. અને અંદર છે ને જેટલા ફ્લાઇટમાં બેઠા છે ને એ લોકોના બધા ફેમિલીને અંદર બેસાડ્યા છે, પણ જે અંદર ચડી ગયા છે ને એની બધી ફેમિલી જો અહીંયા બી છે, એ બી બહાર બેઠી છે, અહીંયા બહાર બેઠી લે. એટલે ફ્લાઇટમાં જે છે ને એ બધાને અંદર બેસાડ્યા છે. અમે બધું જોઈને આવ્યા છીએ, પોસ્ટમોર્ટમ વિભાગ બાજુ જઈને બધું તપાસ કરી. હા, એને બહાર બેસાડ્યા છે, અને હા ફ્લાઇટવાળાને બધાને અંદર બેસાડ્યા છે.